Good morning viewers. আজি ফুজিৰ লক্ষ্য পৰি আপনি আন সবকে भी स्वागत কৰি আছি। Viewers सबसे आगे बोले एकता बेसी मन दुख लगा न्यूज़ नलिबि न्यूज़ নহয় দিলে एकता एपिल আমাৰ লাগা viewers কিমান জনি দিবি চাই যে আপনি সব লোক পৰি কৰিবলৈ মন আছে। এদের একটা বেশি আফসোস খবর ये रुद्रा बहादुर छेत्री लगा बच्चा कुन लगा नाम स्वप्ना छेत्री আছে তাই দিলে তাই লাগা লেফট নি দে ক্যান্সার হই না সিবিনা জানকারি পাইছে তারা ফ্যামিলি খান বি উলি তো হমে দে বেশি দুঃখ পাইছে আর দাহান দিলিতে আর্জেন্ট ফাইনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স হইলে তাই লাগা ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ নিমিদে আমার লগতে মাগে কিনা আছে আমার লাগা কন্ট্রিবিউশন খান ছোট হইলে বি ডাঙর হইলে বি এদুলে স্বপ্না লাগা লাইফ মানে জিন্দগি বাঁচাবলৈ নিমিদে হইলে আমার সব প্রাবি বেশি ডাঙর একটা কন্ট্রিবিউট কৰিব কিনা বি জানিব পায় আর এদুলে একটা ডাঙর ডিফারেন্স বি আনিবলৈ পাৰি কিনা বি জানকাৰি পাইছে ये हुले स्पेशली ता लगा फैमिली खान लगा साइड प्रभी हुले अमन लगा व्यूअर्स सब की भी रिक्वेस्ट एकता करना से आरो व्यूअर्स खान को निश्चय हुले अमन दो पैसा टाका हुले 1 টাকা 2 টাকা pra दिए हुले भी ईश्वर पर अमन के इतो बड़ा बेसी दिए बिना भी अमन बचन होले पाए ईश्वर पर अमन सब के भी ब्लेस करिबा हाई टाका दिन दे आरो होय को निश्चय আজি हुले फर्स्ट मंथ लगा माने सेप्टेम्बर मंथ लगा फर्स्ट दिन আছে আৰু ইটো হমে দিউলে আমান প্রা একটা ফার্স্ট দিনতে আমান প্রা যদি কোনবা মানুহ লতে বেশি বিনা লাগে আপনি নুলে 10 টাকা 20 টাকা মানে আমার লাগা ভিউয়ার্স নিতা দিলে 90000 পঞ্চি ওলাছে 90000 মানুহ হন প্রবলে যদি 1 টাকা দিলে বি নলবি 10 টাকা দিছে বলে আপনি নিজে ভাবি সবি আমান প্রা কিমান ডাঙৰ চেঞ্জ চ্যানেল পারে এই ধরনের আমার লাগা ভিউয়ার্স কিমান জনিত ভিডিও চাইছে আমান সব প্রবলে তো ভালো হলে তাইকে কন্ট্রিবিউট করিব তাই দিলে চানমারি কোকরাঝার লাগা মানুষ আছে কিনে বি আমরা খবর পাইছি আর তাই লাগা বাবলা নাম দিলে রুদ্রা বাহাদুর ছেত্রী আছে আর তাই দিলে ইদু কোকরাঝার লাগা কোর্ট পেরা লাগা ওসরতে ব্রা আছে কিনে চ্যানেল পাইছে কোকরাঝার দিলে আসাম লাগা একটা ডিস্ট্রিক্ট আছে কিনে বি চ্যানেল পাইছে ভিউয়ার্স নিতে কোনবা মানন্দ কমেন্টস কৰিব পাৰে তাই দিলে নাগালেণ্ড লাগাবি নহয় আসাম লাগা আছে কিলে নিয়া কৰি আছে কিনে বি কমেন্ট কৰিব পাৰে হলে বি দুখ থাকা মানুহ হন্দু বিমার থাকা মানুহ দিলে নাগালেণ্ড বা থাকিলে বি আসাম বা থাকিলে বি তাহান একটা ডাঙৰ হপ পৰা আমান কে তাহান প্রায় অ্যাপ্রোচ করে এই ধরনের আমান প্রবি সিরিয়াস কেসেস যদি সিরিয়াস আছে গেলে আমান প্রায় তুলে চাবল পারে আর কিন্তু কেস তুলে আমান প্রবি ভেরিফাই করেছে আর তাই লাগা কেস তো বেশি ক্রিটিক্যাল দিয়ে আছে কিনা আমার লাগা ভিউয়ার্স কিমান জনিত ভিডিও চাইছে আপনি সব কেবল একটা রিকোয়েস্ট আর একটা অ্যাপিল করে দিয়েছে সবসে আগে খবর আই টাকা তুলি নাগালেণ্ডে লোকাল আর নন লোকাল মানুষখান নাগা আর নন নাগাজ লাগা মাজতে বলে ঝামেলাও হওয়া দো এটি তো একবি নতুন কথা নহয় इदु निश्चित उले मंडे लगा दिन दे माने सेप्टेम्बर 1 लगा दिन दे उले एकता लोकल और नॉन लोकल क्लैश इदु तुले कोहिमा लगा लोअर पीआर हिल दे हुइसे बिना जानकारी पाइसे इदु लगा हिसाब ते उले कारपेट किनिबोले जाई ताका हमे दे इदु प्राइस पैसा लगा लेनदेन कुरी ताका हमे दे नलबि बार्गेनिंग खान किबा किबि कुरियो ताका हमे दे ताते फिनि बार झमेला उलाइसे बिना जानकारी पाइसे सीसीटीवी फुटेज लगा हिसाब ते उले एकता लोकल विलेजर्स तो शॉप ओनर नहलिबि जुंदु शॉपकीपर लगा बच्चा আছে কোন लगा नाम मोहम्मद सगत আছে কোন দুলে बिहार পৰা আছে তাই লগতে উলে তাই পৰা 1600 प्राइस इदु कार्पेट लगा আছে বিনা কোৱা হমেদে কাস্টমার পৰা দুলে খালি 500 रुपीस इदुले ओनली 500 रुपीस तो দি থাকিছে মানে অফার কৰি থাকিছে বিনা কোৱা আছে আৰু ইটো হমেদে হলে দুইটা পার্টি लगा মাজুদে इदुले मुख लगा लगी स्काफल होगिना और झमेला होगिना माइनर इंजुरीज तुले दुईटा पार्टी भी खाइसे होगिना जानकारी पाइसे ये दे लोअर पीआर हिल लगा वाइस चेयरमैन पेटेरोक्रो और बेलहो और यूथ एडवाइजर एस्टर जमीर ताहान प्रकृषि की ताखान तुले एकता कॉल दो माने फोन एकता तुले शॉपकीपर लगा बाबा लगा साइड पर पाइसे होगिना कोसे कोन दो पाइते प्रॉब्लम लगा ऊपर देले ताइपर जनाइसे और जिता ताहान इदु जगहते पहुंचेছে ताहान टोले दुईटा लोकल कास्टमार्स टोले जखम पा लगा पाइसे किना कोसे और इदु एक्यूज जुन থাকিছে इदुले लोकाई जागिना আছে किना जानकारी पाइसे विक्टिम्स खान टोले ताखान लगा बस्तीते वापस जाबले इदु सेम दिन दे जाबले लगा उपरे इदु मेटर टोले इदु दिन दे दो सेटल दो हुआ নাই किना कोसे सीसीटीवी फुटेज टोले ऑडियो तो रिकॉर्ड करबे ना पारना থাকিছিল कोसे हुलेबि कॉलोनी लगा लीडर्स खान प्रा इदु झमेला के इदु जगह दिले ভাল প্ৰ অবজার্ভ কৰিছে কিনো কোৱাছে আৰু ইটো একিউজ কে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছে কিনা জানকাৰী পাইছে আৰু তাহান প্ৰতি বি কৈছে কি ভাল থাকিলে বি বিয়া থাকিলে বি কাস্টমাৰ্স খান তুলে ৰেসপেক্ট কৰিব লাগে কিনো কোৱাছে আৰু ইটো নিচিনা একটা বিহেভিয়াৰ তুলে এটো তো ঠিক নাই কিনো কোৱাছে মানে কোহা নিচিনলে দোকানদাৰ খান তো শপকিপাৰ্স খান তুলে কাস্টমাৰ্স তো বিয়া আইলে বি ভাল আইলে বি তাহানকে ভ্যালু কৰিব লাগে কিনো বি তাহান কোৱাছে ইটো লৈ আমান সব বি জানে যে হোসা আছে আৰু পিছি দিলে ইদু বাবা মানে যোনটো শপকিপার তাতে থাকিছে ইদু নিতি তাই লাগা বাবা
তাইৰ পৰা তুলি ইটো একিউজ মানে যোনটো তাই লগা বাচ্চা মোহাম্মদ সাগাত কুইনা থাকা তুলি তাই লগা যোনটো দোকান দিলে তাৰ পৰা মাতিছে কোৱা আছে আৰু এতে ডিসকাশনস খান বি হৈছে पंचायत खान पर इंस्ट्रक्ट करिছে तो फैमिली खान के कि कोहिमा तुली ताहान पर इतु मैटर सॉल्व न तक तो नाचारी बोली कुछ और जोंतु इतु बच्चा আছে इतु बच्चा के तुले दुकान दे बुइबले ना दिबो किना भी कुछ इतु जोंतुले आही टाका दिन देबी नेका झमेला न होबले কাৰণে इतु बच्चा के ताते दुकान दे बुइबले ना दिबोले भी कुछ আৰু এৰে বেলো আৰু জামিৰ পৰা বি হইলে ইতু তো ফাৰ্স্ট ইনেকা ইনসিডেন্ট আছে কোন কোৱাছে তাহান লাগা কলোনি দে আৰু লোকাল থাকিলে বি নন লোকাল থাকিলে বি ইতু নিচিনা একটা हादसा दुनुले भी एक्शन दुले इतो तो एक्सेप्टेबल নহয় कुने भी ताहान কৈছে ताहान পৰা इतो निसिना एक्ट के दुले निंदा কৰি আছে कुने কোৱাছে আৰু দুলে জাস্টিস दुले ল আৰু অৰ্ডাৰ লগা হিচাপে পাব লাগে कुने भी ताहान পৰা কোৱাছে আৰু খালি ইমান ইগলৰ নে ইটো লিডাৰ্স খান পৰা দুলে ভিকটিমস খান কোন খান দুলে উদু দিন দেহি উপায় না থাকিনে তাহান বস্তি যাবলৈ থাকা নিমিতে বুলে তাই ইটো মেটাৰ বি ইমিডিয়েটলি সলভ তো বনে বুলে বি তাহান के भी ইটো কৈছে কি যদি তাহান পৰা ইটো নিউজ ইটো খবৰটো চাই আছে বুলে তাহান के भी আগে আইনা দুলে তাই খান লগা সাইডতে কি হৈছে তাহান লগা ষ্টৰী লগা যোনটো কি থাকিছে কিনেকা হৈছে তাহান লগা ওপৰতে বি তাহান লগা সাইড লগা ষ্টৰী বি শুনিব লাগে ইটো কাৰণে বুলে তাহান के भी আগে আইনা ইটো সব কৰা পিছে বুলে तित्याही माने पंचायत पर फाइनल डिसीजन लोबले पारे किना भी कोआसे ओले भी लास्ट दुले कंक्लूजन तो की थाके बुले विक्टिम्स लगा डिटेल्स खान दुले इता तक भी ना जानिक ना आसे আৰু इतो केस दुले अनरिजल्व आसे इतो माने कॉलोनियल लीडर्स खान पर भी কৈছে কি তাখান পৰা দুলে আই টাকা দিন দে इतो विक्टिम्स खान के भी অলপ আইডেন্টিফাই কৰি নাকিনা ওলে भी তাহান के মাদিকিনা আনিকিনা इतो मैटर ওপৰ भी চাওলে भी আমাৰ লগা নিউজ লগা সাইট পৰা भी কোন কোন इतो दिन दे ইনসিডেন্ট আছে শামিল আছে ताइगान दुले आगे किना ताइगान लगा साइड प्राबी की हुइसे किनेका हुइसे इदु जानिबो लागे किले माने ताहान बि की थाकिले बि किना थाकिले बि इदु मैटर दुले ताइगान बि बिया न होबो लागे आरो ताहान बि एकटा कस्टमर्स खान हुइना आइसे इदु माने कस्टमर्स खान दस की कोन थाकिले बि रेस्पेक्ट करो लागे दुकान जो खान इदु माने যদি আমার লাগা নিউজ খান বি মানো ইদু মাননরা চাইছে বলে আপনি বি আগে কিনা আপনি হাল লাগা বি কথা হন্দ রাখিবি ইদু দিন দে কিনা হইছে কি হইছে ইদু মানে আপনি বি আগে কিনা আপনার নিজর লাগা ইদু স্টোরি তো কিনা হইছে কি করনা হইছে কিমান করনা কার্পেট লাগা দাম তো কিমান কইছে আপনি কিমান অফার করাইছে কি হইছে আসল স্টোরি তো ইদু দিলে আপনি বি রাখিবলে ভাল দেব কিলে মানে এটা তো আপনি হান বি আইডেন্টিফাই হওয়া নাই আপনি হাল নাম খান বি না জানে সিসিটিভি ফুটেজ লাগাবি আপনি লা আওয়াজ খান বি নাওনে ইদু মানে আপনি নি আইলে বেশি ভাল লাগিব আৰু জাস্টিস তুলে सब साइड भी भाल हुई ना व्यूअर्स खान सबके भी खबर कर आसे नोने डिस्ट्रिक्ट दिउले एक गन फाइट तो NACN IM लगा कैडर्स और जेलिंगरोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF लगा दिउले इदु जा काली 10:15 AM निशना दिउले गुइगारोंग विलेज जुंदु खपाम पुलिस स्टेशन पर 8 किलोमीटर निशना दूर আছে ताते फिनी हुइसे बिना जानकारी पाइसे सोर्सेस लगा हिसाब तुले इदु गोली मारा मारी हुआ तो इदु दुले असल तो यदे अचानक पर हुआ पर बस्ती मानु खान लगा उपरे और सराउंडिंग लगा एरियास खान भी बेसी टेंशन होइसे बिना जानकारी पाइसे इदु झमेला हुआ तुले इदु तो एकटा खपाम पुलिस स्टेशन और नांगबा पुलिस स्टेशन लगा जुरिसडिक्शन लगा भितरते होय कोनतो दिले क्लियर रेस्पॉन्स भी पाइना थाकছে माने इदुले सिक्युरिटी फोर्सेस खान पर भी इदु मामला उपरे डिले करना थाकছে लेट करना थाकছে इदु दिले कैजुअलिटीज और जोखम हान्दो कोन भी नेका कन्फर्म तो हुआ नै और सिचुएशन दुले त्या क्लोजली मॉनिटर কৰি আছে बिना जानकारी पाइছে इदु झमेला हुआ दुले असल तो मणिपुर लगा हिल डिस्ट्रिक्ट लगा जगह दिले सिक्युरिटी लगा एनवायरनमेंट लगा उपरे पर शुरू হৈছে किन কোৱা আছে कोनतो दिले कोनबा आर्म ग्रुप्स खान दुले इदु जगह दे जायगिना झमेला खान কৰিবলৈ कोशिश কৰি থাকছে ন जानकारी पाइছে और पुइला भी हुले इदु झमेला হৈ থাকাতে कोनतो दे NACN IM और ZUF खान लगा दुले जुन्दो बस्तीज खान भी ताहान दुले हॉस्टिलिटीज खान नाथाकला थाकছে और ये सिविलियंस खान भी हुले डिस्प्लेसमेंट होइना थाकছে और इतो परे हुले वायलेंस खान लगा भी बेसी रिस्क थाकिছে लोकल रेसिडेंट्स खान प्राय तो मामला परे भय खाला का কৈছে तानरो কৈছে किनेका फाइटिंग हुआ तो दुईटा ग्रुप्स लगा माजुते इतो रीजन लगा जगह दे स्पेशली दुईटा जुन्दो मानु खान लगा जुन्दो NACN IM खान लगा कैडर्स हुले भी और ZUF लगा कैडर्स खान ZUF खान हुले भी जो दिनेका झमेला हुआ तुले इतो तो बस्ती और परे सराउंडिंग एरियास खान भी बेसी प्रॉब्लम दिबो किना भी तानरो কৈছে ताइ खान तो शांति पर पबोला मन আছে হইলে भी इतो दुईटा ग्रुप्स कित्या झमेला होय इतो हमेते हुदाय भी ताइ खान लगा जिंदगी खान इनेकाते रिस्क से थाके किना भी बस्ती मानु खान पर भी কৈছে That's it everyone. Thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.